The ancient state Odisha has existed since the Ramayana and the Mahabharata period. Odisha was known as Kalinga. In 196 BC, it covered a vast area under the powerful king Kharavela. Long years of peace and prosperity in the state let the art and architecture in Odisha flourish. Many sculpturous temples built between the 7th and the 13th century AD are the mute witness to Odisha's rich cultural past. The state had achieved excellence in art and was also known as Utkala. The name Utkala connotes excellence in art. The artists who instilled life into the stones are gone, but they left their mark of genius on the walls of the ancient temples and mathas. Those sculptures and paintings continue to inspire the Pattachitra Shilpis of Odisha. The Chitra Shilpis draw inspiration from the ancient temples and mathas. They relieve those subjects on patta and tasar base. Interesting episodes from the Ramayana, the Mahabharata, and the Puranas. The Chitra Shilpi prepares a cloth base smeared with a solution of gum from wood apple and tamarind seed powder. Originally, the Chitra Shilpi used 5 basic colors in painting: white, red, yellow, black, and blue. They mix the colors to prepare various shades of colors. The colors were prepared from the materials available in nature. White from conceal, black from lampsoot, red from redstone, yellow from yellowstone, and blue from bluestone. As the natural colors were not easily available, the artist started using commercial colors. The hairs from the calf, from the tails of buffaloes, and the roots of trees are used to make the brushes. The Pattachitra of Odisha has come a long way. Its demand in the market has gone up. Pattachitra now is made on various surfaces. The Pattachitra attracts customers for its classic Odissi style, interesting subjects, and colors. Screen paintings of Pattachitras are now being sold in the market at a cheaper rate. The new generation of Pattachitra artists use different techniques, colors, and their shades. They add new subjects and styles to make their paintings attractive.
The Pattachitra artists also make tribal paintings. The combination of different colors and the shades of colors make the paintings attractive. They use line, shapes, color, form, texture within the composition. The famous Raghurajpur Shilpi village near Puri. The village is famous for Pattachitra Shilpis. The Pattachitra Shilpis have been honing their skill for generations. Tourists from all over the world visit Raghurajpur. The new generation of artists innovate and experiment on Pattachitra style. They paint on variety of utility and decorative items. They make paintings as per the market demand. Today, Pattachitra has a growing demand in the domestic and international craft bazaars. They work hard to make large size Pattachitra. The artist sells it at rupees 85,000 in the village. बिक्री करियारे कौन समस्या होची गाँव रे? बिक्री सर बर्तमान टूरिस्ट जदि अधिक मात्रा आसबे ताले आमे सेमानकु देखै परिबो बा सेमाने किनि परिबे जदि अधिक मात्रा आसन प्रति घरे घरे टूरिस्ट पसिक समस्त बिक्री हो परिबो तापरे ए जिनसर पट्टचित्र मार्केटिंग बहुत कम लोक जानि नाहंती जेतक लोक टूरिस्ट सब आसुछन हम पुरी जगन्नाथ मंदिर को बहुत कम लोक जानि परछन बोली गांव को आसुछन आ बाकी लोक जानि परनांती काहे ना एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर नाही जदि प्रत्येक जगह एडवर्टाइजिंग परफेक्ट रहंता ताले टूरिस्ट बहुत मात्रा आसते भाई आम पट्टचित्र को लोक किणते ये गोटे भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे गोटे होर्डिंग रहता हेरिटेज विलेज गोटे ना रहता लोक से ओल्ला देखते हाँ गोटे अच्छी गोटे जगह बा पूरी सी बीच रे हो कि टेम्पल रोड रे हो सेमती देखले सिना लोक आसबे देखिक ना केमती जानवे सिना इंटरनेट रे लोक देखिक आस मैंने आखि दृश्य हो ना किसी लोक एठिकी आसला जानवे चंदनपुर पाखे गोटे हेरिटेज बोर्ड लगाई रघुराजपुर रास्ता पुरी लोक केमती जानवे मुझे जो टूरिस्ट आसुँच एग्जिबिशन जावाक पड़ुची मेला जावाक पड़ुची ना बाकी एबे गोटे प्लाटफर्म मिली जोटा कि ऑनलाइन प्लाटफर्म से भी मुझे डेली पोस्ट करे पेंटिंग्स चित्रटा आम तो सेमती किसी ग्यारंटी नहीं वो मास कौन बेपार हो चाली एमती 10,000 15,000 एमती जो मैंने पढ़ी ना जानी पार ना से तो आर्ट को घर भर ही रखी दौरान ना कम करी बहुत कम लोक कहीं गोटे आर्टिस्ट आम गाँव एमती भी अच्छा खराब लगे गाँव को टूरिस्ट आसुँच डाक से डाक पारती निजे बनईक निजे घर रखती बाकी जी आसिक देखले देखले ना से प्रोत्साहन पाई पारती बेसी A Delhi-based businessman sells Odisha handicrafts in a shop at Bhubaneswar Airport. The cost of the handicraft here is more than 7 to 10 times of its original price in a craft village. The tourists don't have time to reach the artisans. They end up paying high price. Maximum profit goes to the traders. The artisans and the consumers are the losers. Big traders through middlemen collect the handicraft items from the artisan villages. They sell those items at a very high price in big cities. The price of large Pattachitra in the big handicraft malls varies from rupees 6 lakh to rupees 10 lakh and above. The price goes up in the international market. The genuine Pattachitra artists add incredibly high value to their products. But lack of education and marketing skill don't allow them to earn good income. As they spend much of their time in painting, they get little time to market their products. The classic Pattachitra
has immense export potential. गोटे जड़े एक्सपोर्ट करने चाहूँगी दिल्ली में जो मैंने रही बेंगलोर जो मैंने रही एक्सपोर्टर यहाँ ने 10 टकर से बिकिले 100 टकर ये जिनस होती एक्सपोर्टर जी गोटे फैसिलिटी देवा दरकार आम गोटे जिन नहीं जीव धर गोटे आमको भी एक्सपोर्ट मीटिंग डकाई गवर्नमेंट कहूला एक्सपोर्ट कर कि देखा एक्सपोर्टर सेमती किसी ओडिशा ना गोटे सी करते आपंकर अच्छी रसुलगढ़ में मंचेश्वरटी अच्छी इंडियन पोस्टाल ये हिसाब से जिते क्राइटेरिया जड़े डरिकी पलि आस जमा एक्सपोर्ट करें सी जिते क्राइटेरिया से रखुच्च कितु किओ फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन डाकी गोटे मीटिंग करते आप स्कोप आम गवर्नमेंट स्कोप दूसरी ओडिशा गवर्नमेंट स्कोप दूसरी यहाँ आमर एत कस्टम ड्यूटी ये सी लगभग आप करूँ कि किसी सेमती आम गलु प्राक्टिकल देखा सेमती किसी सी इंजिन आमको डरइले आम सीज करदेबू यार फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट आण ये आण सी आण कलिकता एठू जिन पड़े कलिकता कोर्ट रही This is the main reason why the painters of Odisha lose profit margin. गोटे आप एग्जांपल मुझे दूसरी पुरी गोटे हैंडीक्राफ्ट जिन एक्सपोर्ट हम मत कह दिखाँ मानने सी मानने सी पूरा डरी जाते लोक भी पूरा जिनस भी सीज रही से रिलीज भी कर कलिकता कोर्ट में एठू नहीं जाते कलिकता से जिन डॉक्यूमेंट ए डॉक्यूमेंट दियो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट दियो फिर आपणकर हैंडीक्राफ्ट स्टाम्प बाजिया दरकार एगिरा कहीं गाइड करें कि ना जड़े The state loses huge foreign currency. Genuine artists and craft traders find it difficult to export. The state government should induct quality officers for the promotion of handicrafts in the state. The government should buy handicraft items directly from genuine artisans and not through the award-winning artisans only. Any genuine artisans who have no award to display remain at the mercy of the award-winning artisans. Utmost transparency should be maintained while selecting artisans for state awards. Pattachitra is not all about painting and marketing only. It is about the skills, artistry, and the art of expressing finer human emotions. आजिकल पट्टचित्र शिल्पी माने विभिन्न किस्म चित्र आंकुचंती रामायण महाभारत कृष्णलीला एवं सामाजिक चित्र को नहीं से खूब विराट विराट चित्र आंकुचंती केते जन शिल्पी को छाड़ीदे अन्य शिल्पी चित्र रे आमर जो ओडिसी चित्र से जो रेखार बलिष्ठता रंगर परिवेशन आलंकारिक माधुर्य इत्यादि रहुनी या द्वारा चित्रर मान कमुची यह आपण बुगुड़ार बिरंची नारायण मंदिर धराकोटर जगन्नाथ मंदिर पुरीर विभिन्न मठ मंदिर थिया भित्तिचित्र देखिले यह आपण उपलब्धि करिपारिबे। Pattachitra made in the ancient temples and mathas of Odisha are class apart from the paintings made by the present generation of painters.
A few senior artists were able to create quality paintings in the past 50 years. They maintained the quality with hard work and devotion. Those paintings are far superior to the paintings made by the present generation of artists. Today, a few artists survive to create such artistry. The present generation of artists cannot create such Odissi mudras and bhangis to instill life into the human and animal figures. The new generation of artists have less control over drawing lines. Look at the hands and legs of the human figures in these paintings. How to preserve the quality of Pattachitra has become a big challenge before the government, craft lovers and the painters. मठ मंदिरर भित्तिचित्रକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ ସେଠାରେ ଯୁବଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଶିବିର କରାଯାଉ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରାଯାଉ ଗୁଣୀ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉ ଚିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ସାଇଜକୁ ଦେଖି ନକରି ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ଦେଖି କରାଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ୟାର ମାନ ବଢ଼ିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ The ancient temples and the mathas built between the 7th and the 14th century AD serve as guides to the young artists. The young artists minutely study the Odissi bhangis, mudras and expression on the sculptures and paintings in the ancient temples of Odisha. They try to recreate it on various surfaces. Some of the finest Odissi murals are found on the walls of the Biranchinarayan temple of Buguda. Such priceless paintings on the walls of the ancient temples and mathas should be preserved at any cost to keep the painting tradition alive. ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟିକିଲି ପାନପତ୍ରୀ ବାକି ପାନପତ୍ରୀ ଟିକିଲି ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁଦି କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ନଥାନ୍ତି ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟାକୁ ସେତିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣିବା ଲୋକ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେତେଜଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାମ ସେମାନେ ନେଇକି ଟ୍ରେନିଂ ୟା ପାଇଁ କରାଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦୌଶାଳ ବି ଆଜିକାଲି କେତେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଦୌଶାଳ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଲି ବିକିଲି ତାପରେ ତାର ମାର୍କେଟ ବାଗେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଅଭ୍ୟାସଗତ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଭୂମି କମ୍ ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ତାର ଗୋଟେ ସେ ପଛେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଆଉ ରେଖାଚିତ୍ର ଆଉ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ଏତିକି ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଧର ଗୋଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଆମର ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଯେମିତି ରାଜସ୍ଥାନୀ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ଢଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେ ଚିତ୍ର ପର୍ଟିକୁଲାର ଅନ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେ ଏବେ
ପାନିଆଲ ପଟି ସେ ଷ୍ଟୋରି ପଟି ସବୁ ହେଉଛି ଫିଗରଟାକୁ ଅତି ବାଧ୍ୟ କଲେଣି କିଛି ନାହିଁ ମାଗଣା ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କର ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଫିଗର ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫିଗର ହେଇଥିବ ଧର ମାନଭଞ୍ଜନ ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ମାନଭଞ୍ଜନ ଆଜିକାଲି ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ମାନଭଞ୍ଜନ କଲେ କରିବାକୁ ବି ଗାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଷ୍ଟଡ଼ି ନାହିଁ ତାପରେ ରାମାଭିଷେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଅଛି ରାମ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବସିବେ ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଭାବରେ ବସିବେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲ ମୁଁ ତ ଶରୀରରେ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି କାଳରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବ କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମସଲା ବିଜୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ରହିବ ମାନେ ସେତେ ଯେମିତି ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ସାଢ଼େ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବହିଯାଏ ସେମିତି ଚିତ୍ରରେ ବି ଲୋକ ବାଜି ପକେଇବେ ଏମାନେ ଯଦି ଭଲଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବ କି ବାହାର ଲୋକ କାମ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ଆମର ଅଲଗା କରି କାମ ଶିଖିବାକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ସରକାର ଦେଇଥିଲୁ କେହି ଆଇରନ୍ ରେଗୁଲାର ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ବେପାର ହେଲା ନା ମେନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ପାଖରେ ରଖିବା ରାତିରେ ଆସିବେ କିଛି ବିକିବା Unfortunately, the ancient temples and mathas who served as a guide to the painters have lost their precious carvings, priceless idols, and murals. In many places, those paintings are distorted and repainted by unskilled artists. The fine paintings should have been preserved in its original form. The painters drew inspiration from the nature. The spiritual environment of Odisha always inspired the devotional paintings. This is high time for the state to create the right environment for the Chitra Shilpis to make quality paintings. The classic Odissi painting tradition should not fade into oblivion.